বিটিম হনি যে কক কামানি আবো কি সমীর কক ত্রিপুরানি খবর পড়ানোই সমীর দেবরমানরা সা না বুইনি খুংনি কক দা আবো তেমন সানাই সারা আপনার না अब त पहिला न हामबाय मारो कक सोमोन बागै आंनि जे स्टाडियाव आं जोंदोंमोन जुदि समिरनि बुखुबतुइ अकक्ट साजागलेना बबो कायसे सिनि दाखु मिडिया न बबो कायसे चेनेलनि सिनियर न दिनै दाखु समिरबो जों बनो ব্যক্তিগতভাবে सिंबाबाय কোনো सुथुता हग्रै कारण बिसि कलकमा बो चिनी मिडिया हाबार बक्तुंजा किन्तु बादिनी जे हक सामानि आबो काय किसा दुर्भाग्यजनक जागो बते किच्छा वानसुगै अ खबर सारा नामान वानजिनि पेपार कबामा सैमान ताउनि बागै सुइ नों माय आनक सागारनानि बागै बरंनिखाय सब समय न निनि दैनिक संबाद पांतु सेनन पत्रिका पांतु सिनि बरक जखन सासानानि इंतखा आफु केन पर केबेंगिरि नाय कसार नों माय नों वालायनाय बुइबाय फना सुनो वालायनाय तिनी ताकुक समी वो कैसे खूब कसाम कैसे चैनल नि ऐसा आरोनी एडिटर दा ना ताउक साइमेनिया किन्तु गत ताकि चमा चुके अकबर सानाय माने जे तिप्रामथा बीजेपी नि बिटि तिप्रामथा जदि न बीजेपी नि न बिटिम जिरिं तंगांकाय तिप्रामथा बीजेपी नि जदि बिटिम तंगांकाय ओंकाय कम से कम साइबाना दरकार जे एडिसिओ बेतन समय मतो रिमिया एडिसिओ फान फैया बसने बाजेट ने प्राय शेष दिगी दङ अ बाजेटो तिनी एडिसिनि जे बेहाल जे अवस्थान दं माने पीडब्ल्यू दिनो जे रां कम बगरिखा एडुकेशन जे रां कम बगरिखा एग्रीकल्चर जे रां बंगमानि आरां रो तांगै तापुजन सफैयाबा बिटि माने तो साइमन बर एकदम मारात्मक अंगांग व्यवहारित कोनो कागलाय मुंक्रै हाइचिंना को कमबे ना किंतु ओ जे बिटि माबाय ताव जे कर जे सामुसर दंगरा बके मिलिलिया एक दुई नम्बर जे बिटि नि उद्देश्य के आंनाय माने यासि सुरमा गाचिनि एलुपिनो यासु लीडर ऑफ ऑपोजिशन जे फर्स्ट सेशन तिप्रामथा 13 जनानि एमएलए रो प्रथम नि अधिवेशन बसायबार नांगमानि जे बाहाय खलायै जे आजागाव विधानसभा चिनि बर बाथा चिनि 13 जना एमएलए रो बुंनो परफॉर्मेंस बरं जे विरोधी हिसाबै जे विरोधिता खायमानि काम के फुनुका बर विरोधी ने जे भूमिका खै फुनुका शुधु आरो सिनिया फातार फायो रेगानि बागै दैनि बागै लामानि बागै ग्रेटार तिप्रालेन तो तंनाय न आबो बचिनि कुर डिमांड किन्तु कुर डिमांड बादे बचों जे प्रेजेंट जों नां तंमानि जे डिमांड दाबि आ दाबि रनो तुइ तो नों नुखरा तुलसीकर ब्लॉक भाई के घेराव लाइका हेसा मारा भाई के घेराव लाइका कोयटा बेरा सबाई लाइका कोयटा ताला सबाई लाइका सारा त्रिपुराव जखन आंदोलन जों बिराद खायदों बनि चिन्ह नामोन बिनि चैनल ति फुनुक जाक्का थानाय 30 तारिख सेप्टेम्बर 12 घंटानि त्रिपुरा बन एडिसि बन मान त्रिपुरा बन थांगा आगोनि परे 14 तारिख जों फुनुगरिका बिटि मंगै बजन बिसि नङै थाङा काय किसे राजनीति नेता रखम त्रिपुरा सान बिसिंग त्रिपुरा मथन बाजुई बरक सब एवं त्रिपुरानि गोबां पत्रिका रखसियो शेष त्रिपुरा मथा आर थाकबे ना त्रिपुरा मथा नाय एलाका जनशून्य हाँ
আর থাকবে না। কিন্তু যখন বড় ফুনুগুরিমা পড়াইতে পারবো না, ত্রিপুরা মথা এখনো ফুরিয়ে যায়নি। অনেক পত্রিকা মাসরা হাজার হাজার সর্বভারতীয়নি বিজেপিনি সভাপতি জেপি নাড্ডা ফাইমানি সিনি কাইসা गावसभानि मिटिं हायसि बरफ आरो जोंहा दिनै थांबाय फुनुखा सिरि तते प्लास पॉइंट खामलाय जुदि बिजेपिनि बिटिं नं तंखांखाय बच्चा 2 तारिख कन्ड्रेट के सांगमानि निश्चय बक्तृता खोनागोना बताम साइक्लां थाखा कै सिथतै तांनि बहागे निसाना खायबा जोंनाव बसना आमति निसाना खायमिया आव ठीक नं नोंनि राइट स्पीचनि राइट नर जे कक सानाय जे अधिकार फ्रीडम अफ स्पीच नों जे नोंनि स्वाधीनता दङ नि बाक स्वाधीनता दङ आबो मानो आनि बनि नो किन्तु आ स्वाधीनता फानो नों कायसे एक चेनेल दङ आं एकजन एमडीसी नि इएम खा आं कायसे पार्टी नि लीडर नि आं दिनै एमडीसी इएम खा आनि बो कक साबानो जों समालोचना खालायो पार्टी जनसभा समालोचना खायो मिटिं समालोचना अथेन्टिक अब नों नायदि नों जेरै नायदि अबुंगा सर ते कैसा कक जे कक त्रिपुरा नो जे आसके जे साका जे ओ जे बि टीम जे बीजेपी नि बि टीम माने बिसिन्थिनो जे कक का माने तै आरो गोबांमा इएम एमएलए एबा नेतारक किसक जे लोकाल लंनि रक साइ दं माने ता जे अब बनो सावरक नै अब तो बुइनि कक बायदा साकाना ना किबा ना बुबाहि साकाना अब न ताम वान सुनाय सा ताबुक आनि बक्तव्य बारसे तिनी ताखौ समीर बकिसु क्लियरिफिकेशन खाइसो এই যে বিটি মাবানি কি সিপিএম কবে সা না অন্য কোন রাজনৈতিক দল বা কোন এনজিও দল কবে সা যখনই ক্লিয়ার যতক্ষণ পর্যন্ত সায়াঙ্কায় বন দুশ্মন জানাই বতিনি ক্লিয়ার খাইনে দরকার আগে যে এজ এ খরচা জার্নালিস্ট হিসেবে आं खरकसा मीडिया हिसाबै आंनि साननो अधिकार दं होनना आं सावो आं केवल कगै साया कितां बसायनो तां खगैथनिबा ताव पर्यन्त कोन जागा आं नुयाखौ साइमिया बजागौ तुरिका पुताम गाबो बिसि आंनि बिरुद्धे कक्सागा आं केस खायनाय हारबनि सात्रंखौ केस तांबा दुनिया केस चलिनो नों केस गे बुइबासो तंग्लाबते बिटिमना नों फुनु दिन नोंनि बिरुद्धे केस खायबाय नीनि बिरुद्धे प्रोटेस्ट खायगाय नीनि बिरुद्धे जनगण लामा नखरखाय आफुके नों बियां थानाय नो नों तो कक त्रिपुरानि मालिक नाब्ला नों मालिक दा आं प्रश्न खायनाय दा मालिक होइना दङ ताव नीनि बागै ताव मालिक दुसि जागो नों कि मालिक नि दा कखना मालिक दा नन सामति के कक सारिनो जों दिनाव कम सुनाय नों कि कक त्रिपुरानि मालिक दा नन दागि जेनो अमायके सादी त्रिपुरा मथानो बीजेपी बिटिमनि सादी नोंनि अकक्सा सा जुदि मालिक बसाया बुइ बसाया नों सादी कानो क्या बसाया मुआनि व्यक्तिगत क नों जल जागा तंग तम तो आं समिया आंनि क आं साया हाय तो बा अबो खायचिनि क काय मिसिल काय फुंगिया काय देब्रे तामखौ फुंग्रासा नारो किसिम अर्केस्ट्रा फुंनाय त्रिपुरा मथाराव राजानो बुसकांगाव आगिनो हाय राजा श्रामय निसिंगर की जात्रा फुंनाय दिल्लीयाव थाङै जन्तर मन्तर लक्ष रां खरच खायले जी ट्रेन बुक खालाय थांलाय मा की आवगाय नांनिया क दिल्ली अमाय के नों तामखै दिमान खायनाय दाबि तामखै खायलेबा आगरतला थांगा रोहन स्क्रीन बागै तिया एसे बाय पुलिस रक सप्रा लायखा आबुनि परे खायलेबा हा आबुनि परे नोंखै आबुनि नों आन्दोलन हिया देबा और रूट ब्लॉक खायके तिया सेब्रो आबिके नों आन्दोलन हिया देबा आबके एखाय फुनुगो द फुनुला दन कोनो पलिटिकल पार्टी अथवा एनजिओ बा जे कोनो संगठन जे कोनो दिमानो बुम फुनुगो न फुनुला मुसु बरक फुनुला फुनुदि सीपीएम फुनुदि हिम्मत खाय जितेन चौधरी नों जे साव कखनो হবে না
তিনি পলিটিক্যাল आंगो सायमानजाक 1978 नि सिमिरजों इंनि आफानाव लायजाकसै आफुन सिमिर नु अटरमास नु रेस्ट नु सिक्स नु रेस्ट नै निनि रोमान स्क्रिप्ट मा फोरोंनाय चिना हाकि फिल्म मारनाय चाबे चबा खायफिमारे आफुन जुदि चबा खालायाखै आफुन जुदि मिसिल मिटिं नियाखै आफुन जुदि तिनि अमा हायखे जुदि तांलाय सुलाय जुदि नियाखै ठीक न चिना अनेक बड़ काम थिका किन्तु बिनिमये तमा कबि एक एरिया तमा कबि ना तिनि मुसु जतिन त्रुत्रु सुनसौ नों अमनि परे फन नों जुदि न मुंसा गणतन्त्र राष्ट्र की चिंता तम फुंनाय ना सिनायथिनाय सिलायथि सोंथिनाय याबले काजि ओ खबर लाइके लासिमै चिंसा बहाय सिनियर कैसे मीडिया पर्सन अवतिर पक्का साधु आं अनुरोध खेने ब अवतिर पकनि हइते अंत बिरत तहाय दङ बाथाक दं एवं बजे कक सामाने अबनो आं अंत साव अमानि व्यक्तिगत याखाय आं जे सामाना दिन बुल साजाका आनो नाखानांतु अकको साजाना मुसुमजाबा अच्छा सर अरो नंजागो जे ताकलाय थांनाय दुर्गा फुजा असामतायनि जे रेगाव हमं सामं करै ताई जे खायनाय जे दुर्गा फुजानि दुइ दिन सामं हनि खायनाय रक एदिसि आमसेरगता बरबो तो ताक्सु जते रांमान्या अंका आबो अदिनो तो बि टीमनि बिसिनथिन अकग्रबो खुजाक जाखा अंका ताई रमदि बाजार फुजारो जे ताबु मानिखनै दाम आलु पियाजनि ककबुति जाखा बि टीम सामानि क दिनो न ताई आबन बिसिनथ तंगो ताई दंबर जे बोरै नक कथैमान मानि अबो खरचा जाखा ताई ताबु जे माइरं दाम 40 टाका केजि तंमानि ताबु करिसा बररक हाजिरा खायफैयो 300 400 माइरं पाइचाना रां कसाया अमो हायरनो तैबो ताबु जे तिप्रा मथा जे खायतमानि जे एडिसिनि जे बागै जे तिनि तिप्रा सारनि बागै थानसानि बिसिंगो ताबु आव ककरक ति साजागिया रखने आव दिनो साजाक मानि आबनो तै ताम सानाय जे दाम खनै रिं एक नम्बर कमखा रेगा आबनो रेगा हेते स्लिप नु साधारणत प्रत्येकटी बिसिओ 800 जॉब कार्ड टंखाकाय फैमिली टंखाकाय फैमिली যত ফ্যামিলি কিন্তু জব কার্ড হোল্ডার মিয়া সেপারেটটাও কাতার কাতার কালাই যাতো সাইমিয়া आं যতটুকু সাইমান মানে অল ওভার ত্রিপুরাও কাইসা আগে লিস্ট করে যাব ব্লগও বসু মেন্ডেস থাংনাই এবং ও ব্লগ ন বাকি রহনাই বিসি ন ব বিসিও তাওরম দেয়ানি সে একটা তিসা মুকরুই হেজামারা ডেভেলপনি তিসা মুকরুই ভিলেজ 884টা মেন্ডেস থাকা आपनो आबो किन्तु गसि मेन्डिस आपनो डाबल खाइखांखाय बुझु फाने माने डाबल खाइखांखाय 400 बुझु फेमिलि नाय रमदि 82 84 442 फेमिलि नाय आबो तो मेन्डिस तो दुइटा एकदम मावनाय बिले आदा तो माय आंनि आबो मामा खेबो मैक्सिमाम विलेज माने मैक्सिमाम ब्लक न कामुनखा किनु रांगुर जाखा किनु कोनो क्षेत्रे शुधु अफिसारनि कारणे आबो किन्तु खाइजालिया खाइमालिया एवं ताबु मैक्सिमाम ब्लक मानबाय आं राज्य सरकारनाव कामुनि सामानि को गया टाइस रिजामनि बागिनाय बरगाबनो ডিউজ পনিলিয়া লগরা ফুজানি দিনো পর্যন্ত ব্যাংক বন্ধ মানে পরে পর্যন্ত আর যে এনজিও যে রকনি কারণ যতদিন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লাংজাক রাংতিসে পর্যন্ত নগদ নগদ থাকি রাং মারক আম নুখা কোন ক্ষেত্রে খানা তাও রিদুম আপনি পরে বসাকা যে ডাল আলু পিঁয়াজ মানে খনি মরক মানে তিনি যদি ন पियाजनि दाम बारि मानो पियाजनि दाम बारसे केना जवाब दाम गेता मुसाखौ इगो तिब्रा मथार नायदे गेता तिब्रा लाइन पगै थाका पियाजनि दाम बारि मा बायसे लामा हिमनाय दं लासि आरो बन हिम कामले बन हिमनाय ब्ले सिनि उद्देश्य अमुकी आनि काम देबा सेंट्रल गवर्नमेंट नो राजनीति की शुरू तिब्रा मथार सिमिदा तिब्रा व सीपीएम तांगे चुप खायतों नेशनल पार्टी कांग्रेस तांगे चुप खायतों नेशनल पार्टी इलेक्शन गाना का पकड़ पासे फेने रो बरगु तो हिलिमा खमो चले दाम बरसे के न जॉब चाहिए जवाब दाओ सिंह बाबुनी बिरते रो सिंह सागबले
নরেন্দ্র মোদী 2023 প্রায় 100 কোটি ni engko double ration batkai kabla abu ki dai ki tipra motha deba abu ki bitim titim hinjagai deba ase punya nung sia ka bainai babo anor simi bari ke mane batir khege to uni 2018 ho oro BJP IPF ti ju sorkar family loge loge no oro ni je pension যে বিশেষ করে যেখানে 500 টাকা মান জায়গা পর সাকা সিং 2000 নাই সাকাবলে কয় বছর নাকা 5 বছর নাকা উ 1,27,000 বাতিল মানো বেঙ্গর আং দাউ जों সাতা পলিটিক্যাল হিসাব जों সাতা ও রানো 2023 নি ইলেকশন আগে রিফুনগো তাবু 2024 এর পুস্কাঙ্গ লোকসভা ইলেকশন ফেউপা ভাইনা ভাইয়া সেমিয়া কেন্দ্র বিজেপি সরকার उसका हठात घोषणा करेगा ताई 5 बছর जों मागना चाइना गोसारखौ नोंथां मागना नोंथां बन्द करिबा এবং এই বন্ধনের কারণে ন তিনি বাজারও মারিনি দাম বাড়ি আউমাগৈ ত্রিপুরা মথা দাইয়া ত্রিপুরা মথা সিমি जों আবার চিরি খকাই जों আবনো তুই গোबां মান জায়গা চিনি মিডিয়া তুই অনেকবার সাজাকা হয়তো খেয়াল করি না তারপরে নিনি থিলেকা থিলেন মান কারণ ও থিমানে ওগুলো অনেক অনেক কারণ তুমি ঠিক আছে ত্রিপুরা মতো কোন কক্সালিয়া গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ব্যাংক থাকলা তাও পুলিশ যেহেতু ইনভেস্টিগেশন চলিত আ জায়গা তো পরিবার থাকা বলে চিনি ফুঙ্গনি ত্রিপুরা মতো এমএলএর পাথানলাল থাকা তিনগড়িয়াও ইয়াং অমরপুর পিনি তিনগড়িয়া থাকি না পরিবারের সমস্ত খবর নাকা দুশিনো শাস্ত্রীর বাকি চিরি খকাবলে আগুন পরে নিনি দুম্বরনগর আইন চিনি নন্দিতারি আঙ্গো আইনি SDP রকম পুলিশ অফিসার মালাই খেপলে তাইলে তাম খাই না আগুনি পরে কোনো খাইয়ানি সাজা খাই তো খাইনি গেছে চিনি কাম চলি তিনি जोंनो কোনো খাইয়া ন जों যদি সাইথাং আঙ্কাই স্বাধীনতানি পরে এবং তিনি 75 বছর মার্জার অফ এগ্রিমেন্ট ইন্ডিয়া উঙ্গই ত্রিপুরা মানে পরে যে তাকলাইনি 2023 নি যে ত্রিপুরা মতনি এমএলএ রক যে অ্যাক্টিভলি যেভাবে খাই কামি ও থাঙ্গিনি লামা তুই কারেন্ট যেভাবে গুড়ি নাইয়ে এবং সাও মাসাইয়া সাও মানিয়া 2019 নি সিমি চিনি CAB নি আন্দোলন নি সিমি NRC আন্দোলন নি সিমি আবনি পরের ফাইকা মহামারী করোনা আফুন সিমি যে সবাই ফেলেমেন তাবো সোমা থাইয়া কবলে গেলাই তংলে বেঙ্গালোর থিলাইকাবো সোবালাই তঙ্গো ওরা হাসপাতাল থইনাঙ্গো সোবালাই তঙ্গো TSF nya ka TISF nya ka TWF nya ka YTF nya ka ত্রিপুরা মথা মোসকে যে চোয়ামানি আগে কোনোদিন আং নুগিয়া পানি রাজনীতি জীবন অনেক বছর ওঙ্খা আং 1960 থাঙ্গায় আং 1989 আং রাজধানী সংসদীয় গণতন্ত্রনি বিধানসভা আং হাবো আং এমএলএ হবো কিন্তু এরকম তো কোনো ঘটনাই না মুসকে সোবালাই মান নুগিয়া মুসকে এমএলএ অ্যাক্টিভ মান নুগিয়া খালেন তো জানি যাব মানসা যেহেতু কেন্দ্র সরকার जोंना একটা কিছু রিনা একটা কগরি তো মাবা আন্দোলন তো আমাহাই নয় আন্দোলন তো जों উরা ফুনুগইনো বতাই গুমতি আন্দোলন নাই বনসিন্দি नोंनि नासै मिडिया বাইর মিডিয়া তাকো जों বনি নাইজো পাওনা মায়াং তোমান রাজ্য সরকারফোন এডিশন লাইম yang তোমান বক সালবসক মিডিয়া ওবাসে কক সাকা আনি মুসিক জন ত্রিপুরাসে মিডিয়া তঙ্গো ani musik YouTuber tunggu, ani musik nggak tunggu, kata channel tunggu, hah? Tahu perjonto nol nunukha, oh bodak konan itu kia kono saja mani, wali bagian angtini onur kene, bobo sungai tapung nucin tapung no, kade tinanggo bosun, jenak paham kai, am saya lobo, jeng paham kai, ang sana yo, nong ni bisinti, Tripura haste ur jebabe. জনগণ রক সাইমানো নংনি বিসিংতই কামি আমচাইনি অভাব নংনি বিসিংতই কুরি সারনি অভাব নং বিসিংতই কামি রগ চায়া লাম হিমবই নিনি জানি মুনা ফাংতুম ট্যাবলেট চালাইমা ফাংতুম যেভাবে ফোকাস খাইনাই আমরা রেক্টিফিকেশন বাকি जों যত সমাজনি বরক খাপন তঙ্গো আগরতলা তংনাই ফাংতুম দিল্লি তংনাই ফাংতুম আমেরিকার তংনাই ফাংতুম বরমা সাবলে আ ভাইকে বর খমাগনা তকসাইয়াও যদি কাইসা বুড়িরা ফৈসা কাঙ্কাই লগে লগে সাবর হরবা খবর বাকি সেমানা যদি ও
सिमनानै सुनु तिलाबो सेरक टेब्लेट से मानजाखा आबो सावनि दुखुति फैबा आबुं खाबो आबोनो जों मावा सुनाय आंते बारा सानाय जा हामबाय बसखांनो माहायकिनो बबनो बसं संसुनो मै कयजाव हामबाय हामबाय